Baruch Hashem, בשעה טובה ומוצלחת, on a de nouveau le zchut d'avoir Yoshua pour nous terminer la Mishnayot de Gittin. Comme nous savons tous très bien que Gittin est toujours avant Kiddushin, parce que si on veut se marier, il faut apprendre qu'est-ce qui se passe si on divorce, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences si on divorce. Et là, on va rentrer dans une Mishnah un peu particulière. Là, on va parler ici d'une Mishnah un peu particulière, il faut reconnaître. Quelles peuvent être les raisons d'un divorce? Qu'est-ce qui peut permettre un divorce? D'accord? Et Yoshua nous en faire par ça de Rav Hashem, que ça ne sera jamais utilisé. בעצם אומרים, לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה דבר ערווה. שהאדם אין לו זכות לגרש את אשתו, אלא אם כן הוא מצא בה דבר שהוא לא כל כך טוב. כן, מבחינה כאילו של תורה, היא עשתה עבירה או משהו כזה. למה? כי הוא מביא פסוק שנאמר כי מצא בה ערווה דבר, כן? אם מצא בה דבר רע, אז המשך הפסוק כותב וכתב לספר כריתות שהוא צריך לתת לה גט. אז אם הוא מצא בה ערווה דבר, אז הוא צריך לתת לה גט. אז לכן בית שמאי אומרים, אם אדם מצא באשתו דבר רע, הוא יכול לגרש אותה. בית הלל אומרים, אפילו הקדיחה תבשילו. אם עכשיו למשל אשתו בטעות בכוונה שרפה את התבשיל, בכוונה שרפה את התבשיל, או אפילו שהיא לא שמה מלח, או ששמה יותר מדי, אז הוא יכול לגרש אותה בגלל זה. למה? כי זה גורם שנאה ביניהם, מה למס לככה וזה. אז גם הם מביאים את אותו פסוק, שנאמר כי מצא בערווה דבר, אז בית הלל מסבירים, כי מצא בה או ערווה דבר, או ערווה או דבר. זאת אומרת, או דבר רע, או סתם משהו שהוא לא טוב. שזה, למשל, שהיא לא הכינה את האוכל טוב. רבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת חנאה ממנה. אפילו לא קרה כלום, הכל בסדר, פשוט הוא מצא אישה יותר יפה ממה שיש לו, הוא יכול לגרש אותה. שנאמר, והיין לא תמצא חן בעיניו, והמשך בפסוק אם מצא בערווה דבר וכו'. אז הוא אומר, אפילו אם לא היה בערווה דבר, או שלא היה בערווה או לא היה בדבר, בכל מקרה, אם הוא לא מצא בה משהו טוב, בגלל שהוא מצא באישה שנייה יותר טוב, אז הוא יכול לגרש אותה. רק בשביל דבר כזה קטן שמצא אישה יותר יפה, זה מספיק כדי לגרש? מה הסברה? הלכה כבית הלל. הלכה כבית הלל, אתה מציל אותנו עם בית הלל. אבל מה הסברה של רבי עקיבא? שהוא לא אהב אותה אף פעם אם זה היה ככה. או שלא אהב אותה אף פעם כי זה היה ככה. אין האישה אלא ליופי? אין אישה אלא ליופי לפי רבי חייא. אנחנו למדנו, אבל זה כאילו כביכול פוגע בקשר שיש בעל לאישה. אם כבר הוא לא מצליח לראות דברים יפים אצלה, אז זה כבר קשר שהוא יבוא רק לוויכוחים. אבל גם בגמרא נראה לי שראינו תשובה, ערווה ודבר, למה כתוב דבר? לא צריך סיבה בשביל זה. זה בית הלל. דבר שמצא, הוא מצא חוסר התנהגות טובה. פה אין לו סנטימנטים. אם אין לו סנטימנטים, אז הוא לא ייתן לה את הכבוד הראוי לה. אם הוא רואה יותר יפה ממנה, זאת אומרת, אם כבר לא מוצא חן בעיניו, אז הוא לא יצליח לתת לה את הכבוד ואת המעמד ואת האהבה הנדרש. כן, במושג של עבודה בזוגיות זה דבר חדש. זה לא דבר שהיה קיים פעם. פעם לא היה עבודה. לא, פעם זה היה, התקשורת הייתה טיפה קצת אחרת. העבודה לא פשוטה. אז אני חושב פה את רבי עקיבא צריך ללמוד אותו מתוך יסוד של תקשורת. אתה לא יכול לכבד בן אדם שאתה לא מעריך. אז אני מבקש ממך שכל הזמן תראה אותה יפה. זה העבודה שלך, לרבי עקיבא. תראה אותה כל הזמן יפה. תסתכל רק על הדברים היפים שלה, ואז הזוגיות שלך תצליח. אבל אם אתה לא מסוגל לראות את הדברים הטובים שיש בתוכה, זה מתכונת לפירוד. זה מתכונת לפיצוץ. אז פעם לא היו אומרים תעבוד על זה, והיום אומרים תעבוד על זה? לא, פעם המודעות של טיפול לא היה קיים כמו שיש קיים היום. היום מנסים לעשות שלום בית. כי פעם היה להם כמה נשים, אז אחד במסגרת אולי זה תירוץ. אבל לא ממליצים, רבי עקיבא לא ממליץ
להתחתן עם מישהו אחר. זאת אומרת, שתי נשים בבית, כשאחד אהובה ואחד צנועה, זה לא בריא. זה לא צריך להיות מציאות כזאת. אז צריך להיות דבר, אבל הוא לא מצליח להגיד לה את אישה יפה. הוא לא מצליח. אז ממילא זה יפגע באישה הרבה יותר. לחיות עם בן אדם שלא יודע להעריך אותה ולא יודע להסתכל עליה. זה מסוכן לאישה, זה לא רק מסוכן לו, זה מסוכן לאישה. בצורה מסוימת. היום נדרש ממך לעבוד, על כמה אנשים עובדים אני לא יודע, אבל נדרש ממך לעבוד. כי יש טכניקות היום איך לעבוד, זה יותר טיפול. כי אנחנו יותר כלילים, אנחנו יותר מדי מהר מתעייפים. רואים יפה בחוץ יותר מדי מהר. אז פה יש טיפול. בזמנו, עד שהיית הולך לראות אישה יפה ומשהו כזה, זה היה תירוש, כי אנשים לא היו הולכות ברחוב לגלות את עצמם. כמו היום. זה היה ירבה. יותר מדי נשים. אז לראות אישה יותר נפה, יותר נעה, זה היה יותר קשה יחסית. זה מה שקורה היום. רק ברוך יהושע. עכשיו מזמינים את אריה, שיהיה הזוכה המסיים. ותפסנו אותו בהתראה קצרה, אבל בעזרת השם זה לא משנה, שיזכה את עם ישראל בסיום של מסכת מגילה. אמן. תניא, היה רבי מאיר אומר, כשם שהודעות במאכל, שהדעות במאכל, car דעות בנשים. Rabbi Meir il dit de telle manière qu'il y a des comportements dans la façon de manger, il y a aussi des comportements, il y a aussi des déotes dans les correspondance, des relations entre un homme et sa femme. Des relations d'appréciation, on va dire. Des réactions. יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו, וזורקו, ואינו שותהו. C'est-à-dire, si maintenant il y a un homme, il a son verre et il y a une mouche qui tombe à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter tout le verre. Bezo hi midat papus ben Yehuda. Qu'est-ce qui était spécial? Donc aujourd'hui on est tous des papous ben Yehuda. Non, mais attends, regarde ce qu'on y va, papous. Attends, regarde ce qu'on y va. Shaya, alors pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le comportement qu'il avait lui avec sa femme? Shaya Noël bifne ishto beyotse. Quand il allait au chouk, il allait faire des courses, il fermait la porte derrière lui pour que sa femme elle sente pas quoi. Avec personne, non, qu'elle ne parle avec personne. Si elle parlait avec un autre homme, même si c'est son frère, Loïdama, il l'a renvoyé. Il était possessif. Il était très possessif et très pédant. Il faut que ça règne pour lui. Hein? On va rajouter un petit mot à la mode, il était pervers narcissique. Non, pas lui, Yana, ça n'existait pas. ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ושותהו זו ושותהו זו. Maintenant il y a une autre mida d'un homme avec la nourriture. Quand il y a une mouche qui tombe dans son verre, il jette la mouche et il continue à boire du verre. וזו מידת כל אדם שמדברת עם אחיה וקרוביה ומניחה. Donc ça c'est quand la femme elle peut parler avec son frère, avec les cousins, avec la famille, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas marqué avec les gens de la rue. Elle a marqué avec la famille et la famille. Et l'entourage proche on va dire. ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך תמחוי, מוציאו ואוכל זו. La mouche elle tombe dans son verre et il va sucer la mouche, il va pas perdre une goutte. Et bien sûr après il va continuer à boire le verre. Hein? J'ai rien dit. Tamprou c'est le jardin. Non, tamprou là c'est un plat. C'est bien une réponse du Maroc. Zohi mida adam ra. Ça c'est mida vraiment d'un homme ra. Chez Roi et Tishto yotset rocha paroua. C'est-à-dire qu'il voit sa femme sortir avec les cheveux découverts. Betové beshouk. Rouma Mishne Sadia, et elle a ses vêtements, sa robe qui est ouverte, elle a des fentes des deux côtés. Verochatsa Ibne Adam. Ça n'a pas de différence si c'est un côté ou des deux, mais Kanirela c'est une pressoute qui est très grande, c'est des deux côtés elle a des fentes. Verochatsa Ibne Adam, Ibne Adam. Et elle se lave à la piscine publique. Imbe Adam Salgadeata, quoi tu vas penser qu'elle va vraiment aller au bain public, aller se doucher avec les hommes, et là, Bimkom Shebne Adam Rochatzin, Zom Mitzvah Miatora les Garsham. Ici maintenant elle va vraiment aller se doucher avec les hommes,
À ce moment-là, ça devient une mitzvah de la Torah de la divorcer. Pas avec les hommes, mais à côté les hommes. Alors, On à dirait un côté. fleuve, par exemple. Par Un exemple, fleuve, À côté, ça parle vraiment avec eux, à côté. piscine, quoi. Ouais, c'est À la piscine. Voilà, par exemple. Ouais, Ou ça parle en Panatania, où il y a les heures des hommes, et il y a le mur. Ouais. Ah, et elle va se baigner à côté. En maillot. En maillot. En maillot, bien sûr. C'est Nehema. Qui matza bat erva. Qui matza bat erva. Parce que le passage qui dit qu'on ne trouvera pas une unité. Batsabak, il a trouvé en On a trouvé une unité. Veshalcha mi beto. Ve'alcha ve'aïta leishacher. Donc il doit la renvoyer de sa maison. Et le passage qui dit ve'aïta leishacher. Et elle va avec un autre homme. Akatoum. Karo Acher. Pourquoi est-ce que le pasuk qu'il appelle cet homme-là, il appelle Acher? L'Omar, chez Enzo Benzoug Larishon, Zeotia, chez Enzo Benzoug Larishon, que c'est pas la femme du premier, Zooti Recha, mi Beto, Veze Ichnis Recha, les torts Beto. Parce que le premier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté une femme qui était mauvaise, et le deuxième, il a fait rentrer chez lui cette femme qui est mauvaise. Zacha, Shene, Shalcha. Donc le premier, donc il a Zacha, donc il a mérité donc de pouvoir la renvoyer. Et le deuxième, Shalcha, il doit lui aussi la renvoyer. Shene Vesanea Haish Acharon. Et donc le deuxième, donc le Ish Acharon, le dernier homme, il va en venir à la détester. Ve'im Lav. Et s'il ne le déteste pas, Kovato, elle va finir par l'enterrer, cette femme. Elle va finir par enterrer son mari. Chez Nehema, O Kiyamutaish, à Haron. C'est-à-dire, maintenant il a le choix. Ou alors il la rejette, ou alors elle va le tuer, cette femme-là. Pour appeler un début de femme catlanite, c'est un Début de femme Une catlanite. femme qui n'est pas de son âme peut être une femme catlanite. Elle peut entraîner la mort. Elle peut entraîner la mort de son mari. Oui, catlanite c'est deux maris, parce qu'on est posé comme Rébi. Mais là, puisqu'elle a déjà été renvoyée une fois, pour une raison, et elle n'a pas fait de chouva sur cette raison-là, quand elle part sur le deuxième, alors, ou Mimanafchar, lui aussi va la renvoyer Bassov, ou s'il ne veut pas, il veut la garder, sache qu'il ne va pas y partir avant elle. Pourquoi? Quand il continue, il dit Beze Ichnis Recha'a les torts Beto, parce qu'il a fait rentrer une femme qui est mauvaise chez lui. Qui Sanea Shalach. Et ça, c'est un autre passouk dans Melachim, qui doit renvoyer la femme qui est détestable. Rabbi Yehuda Omer, Im Sanata Shalach. Si il a lui détesté, il la renverra. Rabbi Hanan Omer, Sanouya Meshalea. Si maintenant c'est lui qui est détesté, alors il peut aussi la renvoyer. Mais celui qui a renvoyé sa femme, il est Sanou. Celui qui a renvoyé sa femme, et à ce moment-là, il est détesté de Akadosh Baruch Hu. Et l'obligé, il dit qu'ils ne sont pas en marloquette, ils sont pas en marloquette tous les deux. Ah, Bezoug Rishon, Bezoug Sheni. Le premier, on parle du grand Bezoug Rishon. Et le deuxième, on parle du Zoug Sheni. D'un côté, il y a marqué que s'il la renvoie, lui, elle est détestée. D'un côté, que lui qui la renvoie, lui, il est détesté. Par Hachem, donc il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il fallait faire. Pourquoi lui, il est détesté? Je dis l'obligé. Ça dépend de quel mariage on parle. Du premier mariage ou d'un deuxième mariage? Si c'est un premier mariage et tu renvoies ta femme alors qu'il n'y a pas de raison de renvoyer ta femme. Non, détester. Alors qu'il n'y a pas de raison. Pas de raison de alors là, détester. tu es détesté d'accord. Si c'est un deuxième mariage, alors. Il va en mâchoire. Donc le premier, c'est le deuxième mariage. Le premier, c'est le plus grave, comme il va dire. Nous, on voit ça. De Amar Rabbi Elazar. Kol Amegaresh Ishto Rishona, Afilu Mizbeach Morid Alav Dmaot. Tout celui qui divorce sa première femme, même le Mizbeach, La deuxième, tu peux l'envoyer quand tu veux. Non, la deuxième, le Mizbeach ne pleure pas. Il y a des gens qui sont déjà en train d'envoyer. La deuxième, le Mizbeach ne pleure pas. Ça veut dire que la deuxième, c'est pas forcément Batloni les Ploni. La deuxième, c'est Yoter les filles Maasa. La première, c'est Batloni les Ploni. Beaucoup il a fait le Shido. Que Mama Shematim Lechat, tu n'as pas la patience de travailler avec cette femme-là. Tu as décidé de la renvoyer. Sache qu'à cause de beaucoup il pleure. Il dit parce que je sais ce que j'ai fait. Je sais qui je t'ai donné. Matazorek-Ota. Et là, le Mizbeach il pleure. Parce que le Mizbeach il est là justement pour faire descendre la bracha sur terre. Et tout ton travail, c'est de pouvoir faire des embrassements avec cette femme-là. Et si c'est elle qui jette son mari?
Si c'est elle qui jette son mari, il y a des raisons. Il n'y a qu'une raison, il y a des raisons valables. Il faut que dit Maïs Alaï, ou qu'il dit qu'il est impuissant. Ou que Kaviachol, il ne veut pas monter en Eretz Israël. Et là, ce sont des raisons ilchatiyot qu'on peut lui permettre à divorcer. Hein? L'impuissance, ça veut dire que tu peux pas s'occuper d'elle. Non, voilà, exact. Mais Adaïm, c'est lui qui doit les garer, oui, mais le Beddin peut imposer à l'homme de divorcer. Dans un cas pareil. Chez Nehemar, Vezot Shniata Asu, Ça, c'est une deuxième fois qu'on fera. Kesut. Vezot, hein? Shenit Asu. Vezot Shenita Asu, et Kosot Maot et Amizbeach. Kesut. Dima. Dima et Amizbeach. Ça recouvre le Mizbeach avec des larmes. Hachem Bechi Ve'enake. Hachem Bechi. Akash Baruch Hu, il pleure, Ve'enake, il va se venger. Mais en, Od Panot El Amizbeach. Belakar Ratzon Midechem. Belakar Ratzon. La carte Ratzon Miyetrem. Tu prendras ton Ratzon de vos mains. La Martem vous direz Alma. Alma. Sur quoi, Kodesh Baruch Hu, tu es si fâché contre nous? Al-Ki Hashem He'id Bencha ou Ben Isha. Parce que Kodesh Baruch Hu, il est témoin entre un homme, entre lui et sa femme. Ben Eshet Norecha. La femme de ta jeunesse, ça veut dire ta première femme. Asher Ata Bagadata Ba, que tu l'as Bagadata, tu l'as trompé, tu l'as trompé. Trompé dans le sens que tu l'as jeté ici. Vehi, Chaverta Veishto. Elle, c'est ton amie et pourtant c'est la femme de ton alliance. Ça veut dire qu'elle n'a rien à se reprocher. C'est toi qui es un petit peu trop pédant. C'est toi qui cherches un petit peu des poux, il n'en faut pas. Et tu vas jeter ta première femme. Sache que quand je vous le misbère qui pleure. Il pleure et il est sonné autour. Il a un simple de chose. Si il est allemand, c'est ça que je me qui a fait la différence. donc pour le deuxième, elle serait considérée comme un mari qui se marierait pour une deuxième fois, alors qu'elle est divorcée la première, autant d'abord que. Oui, normalement, il n'est pas sa nouille. Ça veut dire qu'avec la deuxième, le mariage il est moins fort. Moins fort. Adran Allah Hamegaresh. Adran Allah Hamegaresh, Besalik Allah Besalik Allah Maseket Yitin.